अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी मेरा नाम है अयाज असलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक का ऑफिशियल। आज कुछ इंतहाई अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत पे हम हाजिर हुए हैं और ये खबरें हैं आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। दो तीन बड़े अहम मौज़ूआत जो हैं जिन पर आज की इस गुफ्तगू में आज के इस नशिस्त में बात होगी। पहली तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान, उनकी अहलिया बुशरा बेगम जो है इत्तलात आ रही हैं कि वो वादा माफ गवाह बनने को तैयार हो गई हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक इंतहाई अहम रहनुमा असद कैसर, जिनको गुज़श्ता हफ्ते जो है वो गिरफ्तार किया गया था, उनकी तरफ से एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मुतवक्का है, जो कि PTI के लिए मजीद तकालीफ और मजीद परेशानियों का बायस बनेगी। और इसके साथ साथ एक और बात होगी, असद उमर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर जो है, उन्होंने आज एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट में उन्होंने खैराबाद कह दिया है सियासत को। आज इन तीन अहम चीज़ों पर बात होगी और सबसे अहम बात जो आज की इस गुफ्तगू में होगी वो ये है कि इमरान खान को खबर यह है कि ऑफर दी गई है अहम के या तो वो पाकिस्तान छोड़ जाएं या आइंदा के लिए आने वाले तमाम जो चीज़ें हैं उनके लिए तैयार रहें। इमरान खान का जवाब क्या था, इस पे आज की वीडियो में हम बात करेंगे। ओके जी, सबसे पहले आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और सरबराह इमरान खान, उनकी बीवी बुशरा बीबी के हवाले से। आपको खबर है बुशरा बीबी जो है उनको मुतअद्दिद मरतबा जो है वो बुलाया जा चुका है अदालत के अंदर भी और उनसे पूछगछ भी की गई है। इसके साथ साथ उनके ऊपर जो है खासा प्रेशर भी इत्तलात आ रही है कि डाला जा रहा है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह और अपने शौहर इमरान खान जो है उनके खिलाफ, क्योंकि वो उनके इंतहाई करीब नहीं है, तो उनके खिलाफ जो है बयान दें और वादा माफ गवाह बनने, तो उनको आइंदा आने वाली तकलीफ से बचा जा सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए जो खबरें हैं वो ये है कि बुशरा बीबी जो है वो ये डिसाइड कर चुकी है कि वो वादा माफ गवाह बनेंगी। इंतहाई अहम जराए से ये खबरें जो है वो सामने आ रही हैं कि वो तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है सरबराह इमरान खान, उनके खिलाफ इंतहाई अहम बयान जो है वो देने जा रही हैं और उनके खिलाफ वादा माफ गवाह बनेंगी और ये मजीद इमरान खान के लिए जो है परेशानियों का बायस बनेंगी। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर जो है, उनको गुज़श्ता हफ्ते गिरफ्तार किया गया था और अब उनके ऊपर जो प्रेशर डाला गया है उसके बाद ये खबरें सामने आ रही हैं कि असद कैसर जो है वो इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले एज यूजुअल जिस तरीके से PTI के रहनुमा करते रहे हैं, 9 मई के वाकयात की जो है वो शदीद अल्फाज में मजम्मत की जाएगी और उसके बाद उनकी जानिब से ये भी कहा सुनने में आ रहा है कि असद कैसर जो हैं वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इमरान खान के हवाले से कुछ हक़ाइक़ जो हैं वो कौम के सामने रखेंगे कि वो किस तरीके से उनको मशवरा देते रहे हैं असद कैसर साहब खान साहब को, लेकिन खान साहब ने उनकी नहीं मानी और असद कैसर साहब भी यकीनन यही बात दोहराएंगे कि वो सियासत में तसादुम के जो है वो हामी नहीं है। उनको मना किया था उन्होंने इमरान खान को, लेकिन इमरान खान जो है वो बाज नहीं आए हैं। कुछ इसी तरह के और हक़ाइक़ जो है वो मुतवक्के है असद कैसर की जानिब से कि वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उनको जो है वो शेयर करेंगे। इसके साथ साथ एक और चीज़ वो है असद उमर के हवाले से। असद उमर जो कि साबिक वफाकी वजीर भी रह चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में, उनके जानिब से आज सियासत को मुकम्मल तौर पर खैराबाद जो है वो कह दिया गया है। ये वो ट्वीट का अक्स है असद उमर की जानिब से आज X के ऊपर जो है वो ट्वीट किया गया और इस ट्वीट में असद उमर की जानिब से जो है ये कहा गया कि वो अपनी जिंदगी से बिल्कुल जो सियासत है उसका खात्मा कर रहे हैं और वो मजीद किसी भी जमात का हिस्सा नहीं रहेंगे और उन्होंने एज यूजुअल वही बात की कि वो 9 मई के दिन जो भी हुआ वो उसके खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था और तसादुम जो है सियासत के अंदर कभी भी ये ज़रूरी नहीं होता है, बल्कि आप जो हैं वो सियासत के अंदर हमेशा जो दरवाजे हैं वो खुले रहते हैं। लेकिन खान साहब जो है उन्होंने ऐसा नहीं किया था। आप इससे पहले भी देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमा ऐसे हैं जो कि PTI को छोड़ चुके हैं। इनमें बड़े बड़े नाम हैं जो कि साबिक सूबाई वज़रा रह चुके हैं, वफाकी वज़रा रह चुके हैं और उनकी बड़ी लंबी रफाकतें थी इमरान खान के साथ, लेकिन मुश्किल पड़ने पर किसी ने भी इमरान खान का जो है वो साथ नहीं दिया और तमाम के तमाम जो है वो PTI को एक से एक करके छोड़ते गए हैं। अब चंद एक रहनुमा जो बचे हैं उनके हवाले से भी यही खबरें आ रही हैं। अब शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर भी, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े अहम रहनुमा हैं, माजी में जो है वो ये बात भी की जा रही थी कि इमरान खान के बाद अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बागडोर जो है वो कोई संभालेगा तो वो संभालेंगे शाह महमूद कुरैशी साहब। तो शाह महमूद कुरैशी जो है उनके हवाले से भी ये खबरें आ रही कि शाह महमूद कुरैशी इस हवाले से किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो इसी बात पर बाज़िद हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ेंगे और शाह महमूद कुरैशी साहब का जो मुस्तकबिल है वो यकीनी तौर पर वाबस्ता भी इसी हवाले से है कि वो PTI का हिस्सा रहें, क्योंकि अगर वो PTI को छोड़ देते हैं तो
وہ دیکھ چکے ہیں ماضی میں جو ان کے ساتھ ہوا ہے. ان کی بیٹی نے ضمنی انتخابات میں جو ہے وہ حصہ لیا تھا لیکن ان کو بری طرح سے اس میں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا. اس لیے شاہ محمود قریشی صاحب کیونکہ بہت پرانے سیاستدان ہیں لہٰذا ان کو اس بات کا علم ہے کہ اگر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیا تو پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دینا ان کے سیاسی مستقبل کی تابوت میں آخری کیل ہوگا جس کے بعد وہ نہ تو سیاست کر سکیں گے اور نہ ہی کسی پارٹی کا حصہ رہ سکیں گے. اور اسی حوالے سے خبریں بھی آ رہی ہیں لیکن شاہ محمود قریشی صاحب ابھی تک واضح ہیں کہ وہ نہ ہی تو خان صاحب کے خلاف کوئی بیان دیں گے اور نہ ہی وہ پی ٹی آئی کو چھوڑیں گے. اس لیے شاہ محمود قریشی صاحب ابھی تک جو ہے مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں اور جیلیں بھی بھگت رہے ہیں. اچھا، سب سے خبر جو آج کی ویڈیو میں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو مقتدرہ حلقوں کی جانب سے جو ہیں وہ پیغامات پہنچائے گئے ہیں اور وہ یہ پیغامات پہنچائے گئے ہیں کہ آپ کسی بھی طریقے سے اس ملک کو چھوڑ دیں، آپ کا بچاؤ اسی میں ہے ورنہ آپ کو جیل برداشت کرنی پڑے گی اور ہم آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑیں گے. اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ کوئی بات نہیں، مجھے منظور ہے آپ میرے ساتھ جو بھی کرنا چاہیں کریں لیکن میں پاکستان کو نہیں چھوڑ کر جاؤں گا. یہی وجہ ہے کہ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل کے اندر موجود ہیں، صحبتیں جو ہے وہ برداشت کر رہے ہیں. ماضی میں آپ کو یاد ہوگا کہ کتنے ہی ایسے حکمران، کتنے ہی ایسے رہنما جو ہیں وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے. نواز شریف صاحب کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ جب ان کو اقتدار سے ہٹایا گیا تھا، ان کے خلاف کیس لایا گیا تھا اور مجھے کیوں نکالا کا جملہ جو ہے یہ بھی بڑا اس وقت مشہور ہوا تھا. تو اس وقت بھی ایک ڈیل کے تحت باقاعدہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب جھکے تھے مقتدرہ حلقوں کے سامنے، یہی وجہ ہے. اس کے بعد ان کو پھر باہر بھیج دیا گیا تھا اور جب ان کو باہر بھیجا گیا تھا اس کے بعد کیا چلتا رہا یہ سب آپ کے سامنے ہے. کس طرح تحریک انصاف کی حکومت آئی، اس کے بعد تحریک انصاف کی حکومت کے اندر کیا ہوا، خان صاحب کا کلیش جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوا، یہ تمام چیزیں آپ جانتے ہیں اور بہت سی ویڈیوز کے اندر آپ کو یہ بات پتہ بھی چل چکی ہے. لیکن اس کے بعد پھر ایک ڈیل کے تحت جو ہے یہ اطلاعات یہی ہیں کہ میاں صاحب کو جو ہے وہ واپس لایا گیا ہے اور آئندہ آنے والا جو دور ہے یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اس کو نواز شریف کے ذمہ کیا جائے گا. ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے لیے ابھی مزید مشکلیں بڑھنے جا رہی ہیں اور آئندہ آنے والے جو الیکشن ہے ان میں پاکستان تحریک انصاف آپ کو یا تو کہیں نظر نہیں آئے گی یا بہت کم آپ کو جو ہے سیٹس حاصل کرتے ہوئے نظر آئیں گی. اور ایک جو پارٹی اس کو ٹیکل کرنے کے لیے تیار کی گئی ہے استحکام پاکستان پارٹی، یہ ہمیشہ سے پاکستان کی سیاست میں یہ رہی ہے کہ جب مقتدرہ حلقے جو ہیں وہ اپنا رزلٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کسی نہ کسی ایک ایسی پارٹی کو تشکیل کر دیا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنا اثر و رسوخ جو ہے اس کو قائم رکھ سکیں. تو اسی حوالے سے اب زیادہ تر جو سیٹس ہیں وہ پی ٹی آئی کی نسبت استحکام پاکستان پارٹی جو ہے اس کو ملیں گی. گو کہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوگا یہ آئی پی پی کے لیے، استحکام پاکستان پارٹی کے لیے کہ وہ سیٹیں جو ہے وہ حاصل کر سکے گی. لیکن فی الحال کے لیے خبریں جو ہیں وہ یہی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ جڑے رہیے اور ہم آپ کو بتاتے رہیں گے. اور یہ بات جو ہے اسد کیسر صاحب کے حوالے سے یہ بڑی اہم خبر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور یہ بہت جلد سامنے آنے والی ہے. بشرا بی بی کے حوالے سے بھی اطلاعات جو ہے وہ مصدقہ اطلاعات پر مبنی ہیں اور ذرائع نے جو ہے وہ بڑی کنفرمیشن کے ساتھ یہ خبریں جو ہیں ہم تک پہنچائی ہیں. اسی وجہ سے آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ اس کو ڈسکس کیا ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک، سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا اس ویڈیو کو مت بھولیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.